10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka sama semua video-video yang aku share ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang recon teks. Nah, apa itu recon teks? Dan apa struktur yang ada di dalam recon teks? Yuk simak sampai akhir videonya. Recon teks merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi mengenai cerita suatu tindakan maupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kegiatan atau tindakan yang dimaksud merupakan pengalaman dari penulis yang diungkapkan melalui recon teks. Biasanya tujuan recon teks adalah untuk menghibur pembaca, serta memberikan informasi. Tujuan recon teks biasanya untuk menceritakan kembali dan memberikan informasi serta menghibur pembaca. Macam-macam dan contoh recon teks. 1. Personal recon merupakan recon teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Personal recon merupakan jenis paling umum yang biasa digunakan untuk menulis teks recon. My bad day. Donnie scrimped and paid for a trip around the world that lasted 2 months. In his diary, he detailed his journey. I traveled to London and spent several weeks in Europe, after spending a week in New York. I took a train to Istanbul and visited several locations in Asia after seeing the sights in Europe. First, I flew from Mexico City to New York City, where he lives. After traveling across Asia, I traveled to South America before returning to Indonesia. Donnie was weary, but he was ecstatic to be on the road again. Faktual recon merupakan recon teks yang memiliki fungsi untuk menyajikan laporan mengenai peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta, benar-benar terjadi. Contohnya seperti laporan mengenai percobaan ilmu pengetahuan atau laporan dari kepolisian. A man charged. A man has been sued in court for pushing an older woman down a bus on Upper Thompson Road. Ong Kok Hao, 25, is accused of injuring 76-year-old Huang Li Lian Nei Lai on bus service number 167 around 3 p.m. on June 5. Ong is alleged to have pushed the older woman onto her back, causing her to collapse onto the bus stairs. The incident was recorded and posted to YouTube in a 2-minute video. Ong bursts into a fury at Madam Huang for pressing the ring at the last minute along Upper Thompson Road, according to the video. During the resulting scream battle, Ong attempted to slap the woman before shoving her down the bus. Ong's lawyer, Eddie Ko, will present his case to the court. The issue will be revisited by the police in December. Imaginative merupakan salah satu recon teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan peristiwa imajinatif. Contohnya recon teks yang menceritakan pengalaman penulis dalam menghayalkan sebuah adegan yang dia dapat dari mimpinya. Cowboy's Pride. Today was a particularly hectic day. Thankfully, Rose was at home to assist me in washing dishes, making quince jelly, and caring for our newest family member, the boy. This was yet another ordinary day. Jean came in after we completed our chores and began enjoying the dinner we had just prepared. Rose was tending to the child. A heavy knock came at the entrance. I sat there waiting for Jean or Rose to pass. Jean sprang from his seat, knife and fork both clutched in his hands. "Can't a guy eat in peace?" he exclaimed. "I've come to arrest you, Mr. Gene Clarkson, for horse stealing," a deep voice said when Gene opened the bell. I stood there watching Gene finish his last bite of dinner. He then told me that he was about to be arrested. If there was no subpoena, I informed him he didn't have to go. I screamed at him, telling him he shouldn't have let him in.
Jean confidently said, "It's all right, Mum," in an attempt to quiet me down. Indonesian Independence Proclamation, on Friday, August 17, 1945, at 10 a.m., the Proclamation of Indonesian Independence was read. The declaration signaled the launch of the Indonesian National Revolution's political and military struggle against Dutch forces and pro-Dutch citizens, before the latter formally recognized Indonesia's independence in 1949. Sukarno and Muhammad Hatta, who were declared president and vice president the next day, signed the agreement. Generic structure recontext. Recontext memiliki 3 struktur utama atau generic structure sebagai berikut. 1. Orientation, struktur pertama yang berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kapan kejadian berlangsung dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang diperlukan oleh pembaca agar dapat memahami jalan cerita. 2. Events. Struktur kedua merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. 3. Reorientation. Struktur ketiga berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. Ciri-ciri recontext. 1. Recontext menggunakan kalimat past tense atau lampau. Contohnya seperti penggunaan verb 3 when, woke up, departed, burned, ate dan lain sebagainya. 2. Recontext menggunakan part of speech adverb serta adverbial untuk menjelaskan waktu, tempat serta cara. Contohnya seperti last October, Bandung, on the third day, at the park dan lain sebagainya. 3. Recontext menggunakan part of speech conjunction serta time connective phrase untuk mengurutkan peristiwa serta kejadian yang ada dalam cerita agar terbentuk satu naskah yang padu. Contohnya seperti and, after, the, that, before dan lain sebagainya. Satu, menggunakan personal participan seperti I, my, me dan lain sebagainya. 2. Menggunakan chronological connection seperti first, hand dan lain sebagainya. 3. Menggunakan linking verb seperti were, was, heard, shallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. 4. Menggunakan action verb seperti go, look, chae, run dan lain sebagainya. 5. Menggunakan simple past tense. Berikut beberapa social function dari recontext yang perlu Anda perhatikan. 1. Fokus pada individual people seperti dengan menggunakan personal participan yaitu I atau we. 2. Menggunakan kata-kata yang mengindikasikan kapan serta di mana kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. 3. Menulis dengan menggunakan past tense. 4. Menggunakan action words seperti pada language feature.